Congregation, before we hear Pastor Ruben preach, Bienvenidos todos. Antes que oímos el pastor Rubén, I've asked Israel Gaitan if he'll translate for me. yo he preguntado a Israel Gaitán a translator para mí. I've been knowing Pastor Ruben for over 7 years now, Yo he conocido pastor Rubén por unos años and it has been such a blessing to see how our relationship has changed and matured. y es un Bendición. bendición a mirar la relación crecer. So I'm springing this on him. He has no idea what I'm planning to say. Él está poniendo estas palabras ante mí, no está planeado. When Pastor Ruben first came to our mission congregation, Cuando Pastor Rubén primero vino aquí en esta iglesia, he was a young student and a young father. él fue un Estudiante. joven estudiante y joven padre. And in some sense, I was the mentor, the teacher, Yo fui el Mentor. mentor and over time, we have become colleagues. y por tiempo pudimos ser amigos. Indeed, in many areas, he has become the leader and I have become the student. En áreas, él ha sido el mentor y él, oh no, sorry. The, how do you say El teacher? líder y el estudiante. El líder y el estudiante. And this gentleman has earned a master's degree. Y este señor ha ganado un maestría He is working on his doctorate. y él está trabajando de su doctorate. He is a fine and godly man, Él es un hombre de Dios and I am looking forward to his sermon. y yo estoy bien, estoy mirando a escuchar su palabra de Dios. And thank you, Israel. Thank Y you. gracias, Israel. You want me to be- Gracias, Pastor Steve, por las palabras. Thank you, Pastor Steve, for the words. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. And now we're going to turn to our Bibles to Ephesians chapter 4. Vamos a enfocarnos, mantener nuestra atención en el versículo 31 y el versículo 32. And we're going to focus on the chapters of 31 and 32. Voy a leerlo primero en español y luego le voy a pedir a Israel que lo lea en inglés. He first is going to read it in Spanish, and then I will read it in English. Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, versos 31 y 32. verses 31 and 32. Dice la palabra de Dios así. And it says the word. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. And the word says, get rid of all bitterness, anger, and rage, brawling and slander, along with everything from malice. Be kind and compassionate to one another. Forgive each other, just as Christ forgave you. Vamos a orar. Let us pray. Señor, aquí estamos. God, we are here. Aquí está tu palabra. Here's your word. Háblanos. Speak to us. Queremos escucharte. We want to hear you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. S.A. Hayden fue el editor del periódico The Texas Baptist Herald. S.A. Hayden was an editor of the Texas Baptist Herald. Y él en su tiempo acusó a muchos líderes bautistas de fraude y malversación de fondos. And in his time, he accused Baptist leaders of fraud and misappropriation of funds. Todo esto se investigó, pero nunca se encontraron evidencias de lo que él reclamaba. The charges were investigated, but there wasn't any evidence against what they found. Hayden se convirtió en el enemigo de muchos.
Hayden made many enemies of everyone, en particular de J.B. Cranfield, and in particular, J.B. Cranfield, quien era el editor del otro periódico, who was the editor of the other news The Baptist Standard. called the Baptist Standard. Cranfield creció en el oeste de Texas Cranfield grew up in West Texas, y como buen tejano siempre cargaba su 45 en la bolsa. and as a great Texan, he would have his 45 on his Pocket. belt. Cranfield y Hayden terminaron en el mismo tren cuando iban a la reunión de la convención en 1904. And in 1904, they came together on a train going to the Texas Southern Baptist Convention. Los dos hombres se enfrentaron a tiroteos, And they both were in a shootout, pero los dos fallaron. but they both missed. Cranfield se estaba muy avergonzado. Cranfield was very embarrassed. Cuando llegó a su iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, les quiso entregar sus credenciales ministeriales. And when he got back to his church, the First Baptist Church of Dallas, he offered to surrender his Ministerio. ministerials and credentials. Pero nadie dijo nada. But no one said anything. Una persona dijo algo. But only one person said something. Si lo vamos a castigar, If we're going to punish him, no es porque disparó, not because he shot, pero porque falló. because he missed. No queremos admitirlo, We don't want to admit it, pero honestamente muchas veces hay cristianos que tenemos amargura. but honestly, sometimes there are Christians that still have bitterness, Que tienen problemas de ira, that have anger issues, que calumnian who slander y que tienen malicia. and have malice. Y Pablo lo sabía. And Paul knew, sorry. Entonces él escribe a la iglesia de Éfeso And so he writes to the church of Ephesus, y les dice que necesitan tener unidad and he tells them that they need to live in unity. y que para poder vivir en unidad And for them to live in unity, tienen que vivir en la vida nueva que Jesucristo les ha dado. and they have to live in unity, they have to live in the ways that Jesus wanted them to. Tienen que dejar la vida vieja atrás, They have to leave their old life behind, porque no podemos vivir en unidad because we can't live in unity cuando todavía estamos atrapados en las viejas formas. if we are still trapped in our old ways. Es tan triste ver esta contradicción It's kind of sad to see the contradiction de un cristiano amargado, of a angry Christian, un cristiano que tiene amargura. of a bitter Christian. Es una contradicción. It's a contradiction. Entre nosotros todavía hay amargura, And between us, there's still anger, difamación, defamation, malicia. malice. Pablo nos recuerda que un cristiano debe ser Paul reminds us that a Christian should be amable y compasivo. kind and compassionate, Un corazón amable y compasivo. a heart that has kindness and compassion. Y para esto, And for this, Pablo nos dice, Paul tells us versículo 31, in verse 31 que necesitamos deshacernos, that we need to get rid of us, aventar to throw away todas las cosas que contaminan nuestro corazón, all the things that pollute our hearts, para poder entonces ser cristianos bondadosos y compasivos. so therefore we can be Christians of compassionate and kind heart. Él nos da la clave He gives us the key para cambiar de enojados to change of being angry a ser bondadosos, to be kind, de tener resentimiento en el corazón to have resentment a tener compasión. instead of to have resentment, to have compassion. Y la clave es el perdón. And the key is forgiveness. Dice que solo cuando perdonamos, And it says only when we forgive, entonces vamos a poder deshacernos de la amargura, we can finally get rid of bitterness del enojo. and malice.
Pero ¿por qué debemos perdonar? But why should we forgive? Déjenme darles 3 razones. Let me give you 3 reasons. La primera es muy obvia First one's very obvious, y está ahí en la Biblia, and it's there in the Bible, en el versículo 32. in verse 32. Tenemos que perdonar porque Dios me ha perdonado. We have to forgive because God has forgiven me. Y si Él me ha perdonado, yo debo perdonar a los demás. And if He has forgiven me, I should forgive others. Versículo 32 dice, perdónense mutuamente, And verse 32, it says, forgive each other así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. as Christ has forgiven you. Cuando alguien me lastima, When someone hurts me, es difícil perdonar. it's hard to forgive. Pero cuando recuerdo cuánto me ha perdonado Dios, se me hace muchísimo más fácil perdonar a los demás. But when I think of how much God has forgiven me, it makes it so much easier to forgive others. Nunca voy a perdonar a nadie tanto como Dios ya me perdonó a mí. I can never forgive anybody as much as God has forgiven me. Muchas veces, Many times, cuando me es difícil perdonar, when it's difficult for me to forgive, es generalmente porque no me siento perdonado. it's because I feel like I haven't forgiven. I don't feel forgiven. La razón número 2 And reason 2 es que el resentimiento es inútil. is resentment is useless. ¿Para qué sirve? Why does, what for? Eclesiastés 7:9 In, Ecclesiastes 7:9, dice, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. don't be carried away by anger, because anger is typical of foolish people. Es irrazonable, It is unreasonable, enfermizo, unhealthy, de ninguna ayuda. of no help. Es una pérdida de energía. It's a waste of energy. El resentimiento The resentment no puede cambiar el pasado, can't change the past, no puede corregir el problema can't correct the problem, y no cambia a la persona. and doesn't change the person. Hay un doctor, el doctor S.I. Macmillan, There's a doctor named Macmillan, y él escribió un libro sobre la salud. and he wrote a book about health. Y él demuestra que las 2 causas más grandes de los problemas físicos And he has found two of the biggest causes of physical health, son la culpa y el resentimiento. and those are guilt and resentment. Muchas veces no te enferma tanto lo que comes, sino lo que te come. And in that same book, he says it's not what you eat, it's what's eating you. Eso es lo que te enferma. That's what caused you sickness. El pastor Rick Warren dijo And Pastor Rick Warren says que el resentimiento that the resentment es algo así como un suicidio emocional. is something like an emotional suicide. El resentimiento es un suicidio emocional. Resentment is an emotional suicide. Si yo decido tener resentimiento, If I want to have resentment, me estoy matando poco a poco. I'm killing myself slowly. Y número 3 de por qué debemos perdonar And number 3, because why do I need to forgive? es porque yo voy a necesitar el perdón en el futuro. Is because I need forgiveness in the future. Marcos 11:25 In Mark 11:25, dice, cuando estén orando, si alguien tiene algo contra alguien, perdónelo, porque también su Padre que está en los cielos les perdone, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. and it says, when you are praying, if you have something against someone, forgive them, so that also the Father in heaven will forgive your sins. Vamos a necesitar el perdón. We're going to need forgiveness. El perdón es como una calle de doble vía. Forgiveness is like a two-way street. A veces lo necesitamos Sometimes we need it, y a veces necesitamos darlo. and sometimes we need to give it out. Un joven se acercó a John Wesley And there was a person who approached John Wesley, y le dijo, and he said, nunca podré perdonar a esa persona, nunca. I can never forgive this person, never. Entonces Wesley le dijo, And John Wesley said, entonces espero que nunca peques porque todos necesitamos lo que no queremos dar. and he told him, then I hope you never sin, because we all need what we do not want to give.
Ok, yo quiero perdonar, Okay, I need to forgive. lo quiero hacer, I need to do it. pero ¿cómo lo hago? How do I do it? ¿Cómo perdono a los que me dañaron? How can I forgive the people who have hurt me? Hay un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación. There is a ministry that's named Celebrate Recovery Ministry. Y ellos nos dan algunos pasos de cómo podemos pedir perdón y ser sanos. And they have some steps that explain how we do it. Número uno, tengo que revelar mi herida, Number one is to reveal my wound. admitirlo, Admit it. expresarlo. Express it. Si tienes que afrontarlo, Face it. cuando te lastiman, tienes algunas opciones. When they hurt you, you have various options. Puedes reprimirlo, You can repress it, simplemente pretender que no existe. pretend it never existed, O puedes ignorarlo, or you can ignore it. lo que en realidad nunca funciona. But in reality, it doesn't work. O lo puedes desvalorizar, Or you could devalue it. diciendo, no es nada. You could say, it's nothing. O lo puedes confesar, Or you can confess it. simplemente admitirlo. Just simply admit it. Ser honesto contigo mismo. Just be honest with yourself. Necesitamos también, número dos, And number two, necesitamos liberar al ofensor. and we need to free the offender. Necesitamos dejarlo ir, We need to let it go, dejar de sostener la herida, to stop holding on to it. perdonarlo. Forgive him. No hay otra forma de hacerlo. There's no other way. No esperes hasta que esa persona venga y te pida perdón Don't wait until that person goes over and forgives you o te pida perdón a ti. or asks for your forgiveness. Simplemente hazlo. Just simply do it. Es para tu bien. It's for your own good. Ahora, ¿con qué frecuencia debo perdonar? So, how do I approach this? ¿Cuántas veces lo perdono? How many times do I do it? Alguien le preguntó a Jesús, Someone asked Jesus. ¿recuerdan? Remember? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? How many times do I have to forgive my brother? 7. 7? Jesús le contestó, no, Jesus replied, no. hasta 70 veces 7. He said 70 times 7. Jesús está diciendo Jesus is saying que el perdón that forgiveness tiene que ser una actitud que es continua, has to be an attitude that's continuous, que se repite una y otra vez, that it just repeats itself. porque no se perdona una sola vez y ya. It's not that you forgive them once and that's it. No, ese pensamiento va a venir, Those thoughts are going to come back. esos sentimientos van a regresar Those emotions are going to come back. y yo tengo que seguir perdonando And I have to continuously forgive una y otra vez, one another una y otra vez, again and again hasta que me sienta completamente sano. until I feel completely whole. Muchas veces no se puede hablar con esa persona que te lastimó cara a cara, Sometimes it's a little hard to speak to the person who hurt you, o no es conveniente. or it's what he said. Convenient. Convenient. There you No es conveniente. go. It's not convenient. Entonces, podemos hacer lo que se llama la técnica de la silla. And so you can do this one technique with the empty chair. La pones esa silla vacía en un cuarto. You put an empty chair in a room, Imagina que la persona que lo lastimó está ahí and imagine the person who hurt you is in that chair. y dígale cómo te lastimó, And tell him how he hurt you, las palabras que usó, the words that he used, las acciones que tomó. the actions that he used. Sé específico, Be specific. saca las palabras, Say the words, pero luego di, but then say, te perdono. I forgive you. Te perdono porque Dios me perdonó primero. Because I forgive you because God first forgave me. Te perdono porque resentimiento es inútil. I forgive you because resentment is useless. Y te perdono porque yo voy a necesitar el perdón después. And I forgive you because I need forgiveness in the future. O si no, también puedes escribir una carta Or you can write a letter y le pides al Señor ayuda and you can ask the Lord for help. y escribes cómo te lastimaron And you just write down how they hurt you y los perdonas and you forgive porque Dios te perdonó primero. because God has forgiven you first. Los perdonas porque el resentimiento es inútil. You forgive them because resentment's useless.
y los perdonas porque necesitarás el perdón en el futuro. and you forgive them because you need forgiveness in the future. Y por último, And finally, debemos reemplazar nuestras heridas con la paz de Dios. and you need to replace your wound with the peace of God. Reemplaza tus heridas con la paz de Dios. Replace your wounds with the peace of God. Colosenses 3:15 dice, In Colossians 3:15 it says, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo. "Let the peace of Christ rule your heart." La Biblia dice que Dios un día va a hacer justicia. In the Bible it says that God will be the judge. Él va a tener la última palabra He would have the last word en aquel día. in that day. ¿Por qué no dejar que Él tenga la última palabra hoy? He says that, why don't you let him have the last word today? Él es el juez. He is the judge. Él hará justicia. He is the judge. Pero hay otro lado de la moneda. But there's another side to this coin. No solamente hay personas que nos han dañado, There's not only people that hurt us, nosotros hemos lastimado a otras personas but we also have hurt other people con nuestras acciones, with our actions, con nuestras palabras, with our words, con nuestras actitudes. with our attitudes. Y es necesario pedir perdón. And it's necessary to ask for forgiveness. Es necesario muchas veces hacer enmiendas. It's necessary to make amends. ¿Y será necesario? Is it necessary? Absolutamente. Absolutely. ¿Por qué? Why? Versículo 32. Verse 32. Perdónense mutuamente. Forgive each other. Yo perdono I forgive, y pido perdón. and I ask for forgiveness. Perdónense mutuamente, Forgive each other, así como Dios los perdonó en Cristo. just as Christ has forgiven you. ¿Cómo voy a hacer esto? How do I do this? ¿Cómo le pido a la persona perdón? How do I ask them for forgiveness? Primero reconozco que les hice daño First, I have to acknowledge that I've damaged them. y luego me pregunto cómo me gustaría que a mí me pidieran perdón. And then I have to imagine how would I want them to ask for forgiveness. La Biblia dice que en Lucas 6:31 And the Bible says, Luke 6:31, que traten a los demás así como quieren que ellos los traten a ustedes. it says, treat others as they want them to treat you. Así que primero que nada First of all, hay que ver el tiempo. you have to make time. Eclesiastés 8:6 In Ecclesiastes 8:6, dice, hay un tiempo correcto y una forma correcta para todo. it says there's a right time and a right way to do everything. Tiene que ser en privado It has to be in private, y tiene que ser en un tiempo bueno. and it has to be an appropriate time. Y número 2, And number 2, tiene que ser con una buena actitud. and you have to have you have to have the right attitude. Nada más decir, ay, perdóname. Don't just go like, forgive me. Tiene que ser una actitud correcta. It has to be the right attitude. Efesios 4:15 In Ephesians 4:15, dice, profesando la verdad en amor, it says, profess the truth in love con humildad with humility. y muchas veces haciendo enmiendas si es necesario. And most of the time, making amends if necessary. Hay en la Biblia la historia de Saqueo. Y'all remember the story of Zacchaeus? Jesús vino a su casa Jesus went to his house y cambió su vida. and changed his life. Saqueo era un recaudador de impuestos He was your favorite guy, the tax collector, y robaba a la gente. and he robbed the people. Y cuando Jesús vino a su vida, When Jesus came to his life, él se puso de pie he went to his feet y dijo, Señor, and he said to Jesus, voy a devolver 4 veces todo lo que me he robado. I'm going to give back 4 times as much of I've robbed. Jesús lo miró Jesus said, y le dijo, and he la told him, salvación ha llegado a este hombre. Jesus saw him and said to him, salvation has come to this man. Y la palabra salvación And the word salvation, es liberación, it's like a word of liberation. es sanidad. It's healthy? Healing. Healing. Es tener libertad. It's to have liberty. Y eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. And that's what God wants to give us to our lives. Cuando perdonamos When we forgive o cuando pedimos perdón. or when we
ask for forgiveness. Cuando sanamos las relaciones, When we heal our relationships, es cuando podemos ser verdaderos cristianos it's when we can be really true Christians. que son bondadosos y compasivos. We can be kind and compassionate. Vamos a poder abandonar todo lo que contamina nuestro corazón. We can finally abandon all the things that contaminate our hearts, Poder sonreír, finally smile, poder amar, and to love, así como Dios nos ama a nosotros. like how Jesus has loved us. No sé qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón. I don't know what Jesus has spoken to your heart. Tal vez te está hablando de esa persona que necesitas perdonar. Maybe he's talking to you about someone that you need to forgive. Ya han sido demasiados años It's been so many years, y el Señor quiere liberarte. and God wants to liberate you. Quiere que perdones, He wants you to forgive, así como Dios te perdonó. just like how Jesus forgave you. O tal vez reconoces que has hecho mal Or maybe you've done wrong, y necesitas pedir perdón. and you need to ask for forgiveness. Necesitas corregir algunas cosas. Maybe you need to fix some things. Y Dios te ofrece el poder, And God offers you the power el amor of love, y la valentía the strength para poder hacerlo. to do it. No sé qué es lo que te está hablando el Señor, I don't know what God's speaking to you about, pero es tiempo de responder. but it's time to respond. Ahí donde estás, Where you're at, inclina tu cabeza, bow your heads. vamos a orar. We're going to pray. Señor Jesús, Jesus, gracias thank you por perdonarme for forgiving me por todos mis pecados, for all my sins, por hacerlos una y otra vez, because I do them again and again, y aún así tú me perdonas, and you still are there to forgive me, para amarme, to love me, para abrazarme. to hug me. Permíteme sentirme perdonado Allow me to feel forgiven para poder perdonar a otros, so I can forgive others, así como tú me perdonaste. how you forgave me. Dame la fuerza Give me the strength para encontrar el tiempo correcto to find the right time, y la actitud correcta the right attitude, para poder pedir perdón so I can ask for forgiveness y para hacer enmiendas si es necesario. and to make amends if necessary. Queremos vivir como una iglesia unida, We want to live as a united church, una iglesia que tiene unidad, a church that has unity, una iglesia que se ama, a church that loves, una iglesia bondadosa, a church that is kind, una iglesia compasiva. a church that is compassionate. Y lo hacemos And we do it a través del perdón. through forgiveness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.